Hi guys, so mag-content po tayo. And kakainin ko po yan. So, let's go! Ayun na po, kakainin na po natin. And 3, 2, 1, go! Oops! No. Go po ulit tayo. Kakainin po ulit natin. Okay na po guys, ulit. Ubus ko na po. Okay, naman po tayo. Naman po ulit. Ayun po. Wala po yung hindi pa katalang-laman. Ilalagay ko po yung sa baso ko. Ayan. Ayan, dyan po. And tama na. Inuyan na po tayo. Ayan po. Sug na po. Ayan. So, yung ulam guys. Pasang gusto. Ayan guys. Masarap yan. And ito naman po. Susuotin naman po natin. Ayan. Ready, get set. Go! Gusto po. Ayan guys. Ayan